салом тамошобини азиз, ин барномаи ширин наг мебошад ва ман сал бо ҳамроҳи апа Нилуфар ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. албатта. Салом тамошобинони азиз, ин барномаи Ширинияк аст ва дар ин барнома мо танҳо ширинӣ тайёр мекунем. Шириниҳои мо осон, болаззат ва замонавӣ ҳастанд. албатта ки мо дар як муддати кӯтоҳ барои шумо ҳар як навъи шириниро тайёр карданро нишон медиҳем. ва тамошобинони азиз, дар саҳифаи инстаграмии мо саволҳои бо навъон зиёд мебошанд ки мо ба онҳо тарзи осон пухтани шириниро нишон диҳем. ва имрӯз мо тасмим гирифтем як намуд шириниро ки осон аст барои шумо пешниҳод кунем. Бонвон метавонанд ки замоне ки вақти холӣ доранд бисквитро омода карда дар яхдон гузоранд ва ин кори онҳоро осон мекунад. Замоне ки пешакӣ ба хонаи онҳо меҳмон меояд, метавонанд дарҳол он бисквитро гирифта ба се қисм ҷудо карда шириниро тайёр кунанд. Яъне чӣ тавр? яъне замони пеш мо метавонем бисквитро омода кунем ва дар яхдон бигузорем. ва албатта ки онҳо ҳатман дар дохили килёнкаҳои махсус бесад, чунки сахт нашавад. Апа Нилуфар, ин ширини мо чӣ будааст? ин ширини мо як намуди ширинӣ мешавад ки барои назди меҳмон омода мекунем ва ин ширини мо имрӯз сникерс ном дорад. Сникерс? бале. Ба ман хеле маъқул аст. маъқул аст? бошад сар мекунем асал. Сар мекунем. ҳамин тавр ки ман гуфтам, шумо метавонед бисквитро пешакӣ омода кунед ва мо низ имрӯз ҳам қаймоқро ва ҳам бисквитро пешакӣ омода кардем. Албатта тамошобинони азиз, мо дар барномаҳои гузашта ба шумо пухтани бисквит ва кремро ёд дода будем. Барои ҳамин дар ин барнома мо тайёр карда мондем. мо метавонем бисквитамонро сараввал аз коғаз ҷудо кунем. Барои чӣ бисквити мо имрӯз шоколадӣ аст? барои он ки мо шириние ки омода мекунем сникерс ном дорад ва барои он ҳатман бисквити шоколадӣ лозим мешавад. Агар аз бисквити сафед истифода барем чӣ? аз бисквити сафед истифода бурда мешавад, танҳо барои ин намуди ширинӣ намешавад. Апа Нилуфар, фарз кардед ки бисквитро тайёр карда дар яхдон монед, ба он чанд рӯз истода метавонад? бисквити тайёршудагӣ метавонад аз 3 то 5 рӯз дар яхдон истад. Яъне онҳо вақт доранд, албатта ки вақт доранд. Крем ҳам бояд шоколадӣ бошад? албатта ки крем низ бояд шоколадӣ бошад. аз креми шоколадӣ, аз шири қиёмшуда ва донаҳои арахис истифода мебарем. Шир қиёмшуда чист? ба истилоҳ варёни згӯшони молоко мегӯянд ку. Балёнка? албатта ки варёни згӯшони мегӯянд инро. мо ин кремро аз куҷо дастрас мекунем? аз мағозаҳои шаҳри Душанбе метавонем дастрас кунем. Фаҳмо, дар ҳамаи мағозаҳо ҳаст? не, албатта ки мағозаҳое ки бисёртар барои қаннодӣ ҳастанд, дар он ҷо онҳоро ёфта мешавад. Нархаш қимат нест? нархаш низ дастрас аст ба фикри ман. тамошобинон рафта чӣ пурсанд ки ба онҳо ҳамин гуна крем медиҳанд? агар тамошобинони мо рафта крем барои ширинӣ омода кардан гӯянд, ба онҳо пешниҳод мекунанд чанд намуди кремро ва онҳо метавонанд ки аз маҳлули 32% истифода баранд. яъне сливки? албатта ки сливки. ина дар қабати дуюм ҳам қиёми ҷӯшонда шуда ва ҳам аз донаҳо истифода бурдем. ва ана ҳамин гуна қабати сеюмро ба болояш мегузорем ва каме зер мекунем. ман ҳам фаҳмидам. баъд дар болояш креми сиёҳ дохил мекунем, баъд дар болояш ана ҳамин гуна ба болояш кремро камтар мекунем. мумкин аст ман ҳам рост кунам? албатта ки мумкин аст. чаро не? метавонӣ? бале, кунам.
من توانستم؟ البته که تو با من یاری میرسانی پس چرا نمیتوانی؟ میتوانی حتما. دست عسل نیست قریب که تیار شده است عسل. بله. پس در خانه میتوانی که از این گونه شیرینی ها آماده کنی برای خواهرت. ممکن است این رو چوشم؟ نه ممکن نیست. ما با بالایش شکلات اضافه میکنیم. شکلات؟ برای شکلاتی شدن کرم مو در داخل آن کاکائو استفاده کردیم یا اینکه شکلات؟ کاکائو استفاده کردیم. البته که کاکائو کمی کاکائو ما در داخل کرم اضافه کردیم و کرم ما شکلاتی شد. اگر شکلات استفاده بریم چی؟ می شود شکلات هم اما کمی زمانی که ما شیرینی را با قسم ها جدا میکنیم بریدنش خیلی خوب نمیآید. برای همین از کاکائو استفاده بردن خوبتر است. حالا چیکار میکنیم؟ حالا باشد ما با بالایش یک نمود شکلات آماده میکنیم. کمی شکلات و کمی از این کرمی که ما تیار کردیم. با گرد شیرینی ما کرم نمیمونه؟ چون که اون را ما به سه قسم جدا میکنیم. این کرم برای ما لازم نمی شود. ما اون را از بالای میز میگیریم. ما کمی از شکلات میگیریم. فاوره ما تمام شد کو؟ ما از نو اون را گیران میکنیم. فاوره ما باز رفت. البته که فاوره ما باز گیران میشود. آن را خوب آمیخته میکنیم. اگر از شکلات خالی استفاده برای نمیشود؟ میشود. پس برای چی استفاده میبردید؟ چون که از این باز هم بلذت‌تر میشود. انا دید تماشابینان عزیز باز یک سیر دیگر رو برای شما کشیده. یعنی اگر در داخل کرم و شکلات استفاده بریم از حد هم بامزه‌تر می شود. سیر نازکی نیز دارد که زمانی که ما شکلات رو با کرم آمیخته میکنیم باید تست آن را بزنیم. تماشابینان عزیز به سخن‌های اپای نیلوفر گوش دهید. اکنون ما کمی گرم میکنیم. برای چی گرم میکنید؟ برای با بالایش کمی گرم کرده بعد آن محلولی که تیار کردیم با بالای پیروژنمون میریزیم. آن اکنون با بالایش میریزیم. من فهمیدم. اکنون شکلات سخت می شود ها؟ البته اکنون کمی سخت می شود. تماشابینان عزیز خودتون نغز میدونید که یکم شرکت سیر خود رو به شما نمیکشاید ولی شرکت قنادی شکلاتی به شما هر نمودی پختن شیرینی ها رو یاد میدهند. میدونید برای چی؟ چون که ما همه شما رو دوست می‌داریم و می‌خواهیم که شما هم کبا نشوید. بله تماشابینان عزیز در حقیقت نیست ما یگان سیر قنادی را از شما پنهان نمی‌داریم چون که ما شما رو دوست می‌داریم و می‌خواهیم که شما نیز مثل ما قنات شوید. انا اکنون تماشابینان عزیز شکلات ما کمی سخت شد. ما آن را می‌توانیم به قسم‌ها جدا کنیم. برای به قسم جدا کردن آن برای ما آبی گرم و کارد لازم می‌شود. برای چه آبی گرم؟ برای آن که وقتی ما به قسم جدا میکنیم نغز جدا شود. شیرینی ها رو ما در آب تر میکنیم؟ نه البته که ما در آب تر نمیکنیم. ما فقط کارد را در آب تر میکنیم در آب گرم چون که نغز به قسم جدا میکند. انا همین گونه. اپای نیلوفر می شود که همین خمیر رو دور شکل کرده ترد کنیم؟ می شود. از همین انا همین گونه قلاب دور شکل میزنیم و آرایشش میدیم می شود ترد. این قسمش باشد برای خوردن. من قسم‌های برای عسل رو
ҷудо кунам. این خیلی نمیشود. شما قسمای زیادتی رو بر من میدهید از اینش نه؟ албатта ки аз наваш ҳам медиҳам барои ту, аммо сараввал аз қисмҳои зиёдатиаш маззаашро бин чӣ гуна аст, ба ту писанд меояд? حالا چیکار میکنیم؟ ҳоло бошад ороиш медиҳем. چه خیلی؟ ана ҳамин гуна аз қиёми ҷӯшида ва донаҳо ба болои он ороиш мекунем. خیلی جوشیده چیست؟ ҳоло гуфтам ку бояд ё низ гӯшон кард. بینندگان عزیز، خیلی جوشیده یعنی سوکشونکا رو در مغازه ها میفروشند. албатта ки дар ҳар мағозаҳо метавонанд қиёми ҷӯшида ва истиловарёнкаро ба даст оранд. ана акнун ана ҳамин гуна ороиш медиҳем. میشود که من در بایش سنیکرز نیست. албатта ки мешавад, аммо барои замонро мо гуфтем ки барои вақтро кам гирифтан мо метавонем ана ҳамин гуна ороиш диҳем. اگر آرایش ندهیم چی؟ боз чӣ гуна мешавад бе ороиш? یا اینکه از کریم استفاده کنیم؟ мешавад аз кремам истифода барем, аммо барои ман бисёртар ин гуна писанд аст. анакун мо онро мегирем ва ба ана ҳамин гуна подносҳои махсус барои назди меҳмонҳо метавонем дар тақсимчаҳо бигирем, метавонем дар як подноси калон бигирем. نیلوفر، برای چی شما اینقدر تیز میکنید؟ مگر این کورس دست شما رو نمیبرد؟ не намебурад, ин кор нест, ин билчаи махсуси барои торт тайёр кардан аст. ана инаш барои асал. مگر این майда نیست؟ калон аст. ана ин барои чашидан. бинандагони гироми, ширинии мо пурра омода шуд. ана акнун мо бо ҳамроҳии асал ширинии омода кардаамонро мечашем. بامزه؟ албатта ки бомазза. дар ҳақиқат ҳам тамошобинони азиз, ширинӣ хело ҳам бомазза аст. ما شما شاید آن شدیم که در یک مدت کوتاه این نمود شیرینی با لذت و خوشروی تیار شد. дар ҳақиқат ҳам агар шумо вақти кам доред, метавонед аз ин шириние ки мо омода кардем имрӯз омода кунед. تیار کردنش تقریبا 20 دقیقه میگیرد. албатта ки вақти хело камро мегирад ва як ширинии зебо омода мешавад. вале як чизро қайд кунем ки шумо пеша ки метавонед бисквитро тайёр карда ва дар яхдон бигузоред. باید گویم که بیسکویت پشکی تیار شده نه تنها برای این شیرینی بلکه برای دیگر شیرینی ها هم لازم می شود. албатта тамошобинони азиз, аз бисквите ки шумо пешакӣ тайёр мекунед, метавонед ҳам торт ва ҳам пирожни тайёр кунед. از همون مهمش آن که وقت خود رو صرف نمی کنید. ҳоло бошад мо бо шумо хайрухуш мекунем то барномаҳои навбатӣ. خودتون و نزدیکانتون احتیاط کنید. خیر. خیر.